Bienvenidos los hermanos que nos sintonizan a Colosenses capítulo 2. And we are going to be today in Colossians chapter 2. Del verso 1 en adelante, amén. Yes, and we're going to be in Colossians chapter 2, and we're going to begin with verse 1. And we want to welcome everyone who is watching us this afternoon. We want to thank you for joining in. Gracias a todos los que ya nos sintonizan, gracias por seguirnos y por compartir. Yes, and also we want to thank you for taking the time to share this video with your loved ones. Colosenses es otra carta, otra literatura que el apóstol Pablo escribió de la prisión. Now, Colossians, the letter to the Colossians is another letter that Paul had wrote while he was in prison. ¿Sabe que mi esposa tuvo el privilegio de poder ir en uno de los viajes a Roma también? And my wife had the privilege to be able to travel to Rome. Y ahí en el Vaticano And there in the Vatican, fueron a visitar a donde estuvo el apóstol Pablo emprisionado, ¿verdad? Encarcelado. we were able to visit where the apostle Paul was put in prison. Recuerde que fue ejecutado en Roma, ¿verdad? And remember, Paul lost his life. He was executed in Rome. Pero pudo ver que estuvo abajo, como en un sótano. But we were able to see in the tour that he was like on the lower level, Frío y húmedo. and cold and humid. Ahí estuvo y ahí por ese agujerito ahí arriba le enviaban de comer. lo que le And daban. there, that's where they would take him food. Todo por causa del evangelio. And why? Because of the cause of the gospel. Por la causa del Señor Jesús. Because of the cause of the Lord Jesus. Y hemos estado estudiando los miércoles acerca de Saulo de Tarso, que es Pablo. Because on Wednesday we have been studying the life of Saul, Paul of Tarsus. Y cómo al pie de la letra se cumplió lo que Jesús le dijo cuando se le apareció en el camino a Damasco. And how everything that was prophesied over Paul came to pass when he had that encounter on that glorious day on the road to Damascus. Cuando le dijo al discípulo Ananías que fuera y le dijera lo que le era necesario padecer por el nombre de Jesús. And when he told Ananias to go and lay hands and pray for Paul. Pablo era un misionero, Because Paul was a missionary. era pastor, He was a pastor. apóstol, He was an apostle. misionero, He was a missionary. evangelista, He was an evangelist. profeta, He was a prophet. maestro. And he was a teacher. Tenía todos los dones ministeriales. He had all the spiritual gifts. En una ocasión le dijo a la iglesia, And in one occasion he shared with the a la church, iglesia de los Corintios, le dijo, to the doy, church of Corinth, doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes. and he says, I thank God that I'm able to speak more tongues than anyone here. Pero no me glorío de ello. But I don't boast regarding this, Wow. Era un hombre lleno del Espíritu, because he was a man filled with power of the Holy Apasionado. Spirit. He was passionate, enamorado del Señor. and he was in love with the Lord. Y Dios le dio el privilegio de fundar diferentes obras en diferentes regiones. And God had given him the privilege to raise up churches in different areas, Todas las regiones gentiles. in the areas to the Gentiles, Siria, en Damasco, in Syria, Damascus, todo lo que es Asia Menor, and all of Asia Minor, Atenas, ¿no? Grecia. Athens, Greece. Un tremendo misionero indomable. And he was a tremendous missionary, untamable. En la carta a los filipenses dice Pablo, And to the letter of to the Philippians, dice, he aprendido a vivir, a conformarme con lo que tengo. he says, I have learned to live with what I have. Sé vivir en abundancia, He says, I know how to live in the abundance, sé vivir en la escasez, and I know how to live in the lack, en persecución, in persecution, en hambre, in hunger, en desnudez. and in nakedness. Todo lo puedo en Cristo que me He fortalece. says, I can do all things through Christ who gives me Dice, strength. he sido entrenado He says, I have been trained en todo in all a través de la experiencia misionera. through the missionary experience, Aprendió because he learned a cómo sobrevivir. on how to survive. Hubo momentos And there were en moments que había escasez, and where there was much lack, en la cual él tuvo que trabajar un tiempo medio. and where he had to work a part-time job. La Biblia lo dice. The Bible says. Así que él aprendió a ¿cómo se llama? A administrar todo lo que Dios le proveía. So that means he learned
to administrate everything that God had provided. Dice que en algunas ocasiones sufrió ayunos forzados. And he says, in some occasions, he had to fast forcefully, O sea, tuvo varias hambriadas. which means that there was no food, so he Pues went no hay into de comer, pues fasting. vamos a ayunar. There's no food, let's fast. Amén, hermanos. Amen. ¿Sabe que en Venezuela ayunan bastante? And you know that in Venezuela, they fast a lot Por usted y por mí. for you and I. Están ayunando por mi hijo. And they're also fasting for my son, Para que el Señor lo haga libre completamente. so that the Lord may set him free completely. Y la oración And the prayers y el ayuno and the fasting, están trabajando en el corazón de mi hijo. they are working in the heart of my son. Estamos así a ver la victoria. And we are just 1 foot away from seeing the victory. Pero dice Colosenses 2:1, But Colossians 2:1 says, dice, porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea, and for all who have not met me personally. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full richness of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que nos dirijas a estos minutos, Señor, que vamos a estar exponiendo tu palabra. Father God, in the name of Jesus, we ask that you give us the wisdom to be able to present your word in these few minutes that we have. Que sea, Señor, este mensaje de edificación para tu pueblo en el nombre de Jesús. That this message may be an edification for your church. Amén. Amen. Puedo ver la introducción del capítulo 2. And you may see the introduction to chapter 2. Si usted puso atención a lo que leímos, And if you paid attention to what we just read, el apóstol Pablo estaba ausente, because the apostle Paul was absent, estaba en prisión. and because he was in prison. Por supuesto, sus mensajeros llevaron esta literatura. And of course, his messengers would take his letters. Y acuérdense que estas literaturas algunas veces tardaba meses en llegar a su destino, And remember, these letters sometimes would take months to reach their especialmente destination. cuando lo hacían por mar, por barco. And especially when it would go by boat. Así que teniendo esto en mente, ¿ok? And having this in mind, El apóstol Pablo está en la cárcel and the apostle Paul is in prison, y le dice a la iglesia, quiero que ustedes sepan, no quiero que ignoren cuán grande lucha espiritual tengo por ustedes. and do not miss this. In verse 1 he says, I want you to know how hard I am contending for you. En la escuela dominical hablamos de la guerra espiritual, And during Sunday school, we spoke regarding the spiritual battles. de que la guerra espiritual no es contra personas, That the spiritual battle is not against my brother or my sister, sino contra seres espirituales en las regiones celestes. but it is in the spiritual realm. O sea, espíritus inmundos, demonios, And unclean spirits and the demonic, gobernadores de las tinieblas, and then the governors of the darkness, demonios que tienen hartos rangos, altos rangos. and also demons that have high ranking positions, Eso es una guerra espiritual. and which is a spiritual battle. Y dice Pablo, And Paul says, por ustedes, por la iglesia de Colosas, and there for you in the church of Colossians, tengo una grande lucha. and also of Laodicea, I have a great Esto me battle. lleva a mí a pensar And this takes me to think que era una tremenda guerra espiritual. that it was a tremendous spiritual warfare. Porque los Colosas estaba situada en una región donde abundaba la corrupción. And the apostle Paul felt that travail for the area because there was a lot of corruption. No era la Ciudad de México, It wasn't Mexico City,
Era Colosas. It was Colossians. Había corrupción, There was corruption. había homosexualismo, There was había homosexuality. bestialismo, There were bestiality. idolatría, There was idolatry. había la adoración al emperador. And there was the worship to the emperor. Así que usted se puede imaginar la iglesia allí. So you can imagine the church there in the Y el area. apóstol Pablo fue el fundador de esa obra. And the apostle Paul was the founder of that church. Y como apóstol, And like an apostle, como el pastor, like the pastor, tenía una tremenda responsabilidad. he had a tremendous responsibility Estar orando por ellos, to be praying for them. no solamente orando, Not only praying, intercediendo. but also interceding. O sea, peleando en el espíritu In other words, fighting in the spirit para que los nuevos convertidos so that the new converts, no perdieran la fe that they wouldn't lose the faith. por causa de la opresión, Why? Because the cause of the oppression. por causa de la persecución And also because of the persecution. y por el ambiente que los rodeaba. And also for the things that would surround them. Haz de cuenta que usted va y abre una obra en el mero centro de Las Vegas, Nevada. It is just like you go and open a church right in the middle of Las Vegas. Yo conozco un pastor que está ahí, la iglesia se llama Aposento Alto. And I know of a pastor who's there in the middle of Las Vegas. Y es una tremenda opresión. And it is a tremendous oppression. O sea, usted puede imaginarse al apóstol So Pablo could you imagine the apostle Paul como misionero, like a missionary, como pastor, like a pastor, como fundador. like a founder? Ahora, no solo eso, Not only that, estaba en prisión. but he was in prison. No podía salir a visitarlos. He could not go out and visit. No podía ir a verlos e He- imponer He manos sobre could los not go hermanos. visit and lay hands on them. Tenían una gran carga por ellos. But he had a great burden for them. Si hay algo que fatiga, que cansa, And if there is something that is very weary or tiresome, es la guerra espiritual. it is the spiritual battle. Es la intercesión. It is the intercession. El profeta Elías tuvo una experiencia de esas. Because the prophet Elijah had an experience ¿Se like that. recuerda usted en el avivamiento que tuvo en el Monte Carmelo? And do you remember the revival that he had on Mount Carmel? Cuando degolló a los profetas de Acera When he beheaded the y a los de prophets of Baal. ¿Qué fue lo que sucedió? So what happened? El Señor Dios Todopoderoso se manifestó de una manera gloriosa. Because all-powerful God showed up in a glorious way. Le dio la victoria al profeta Elías. And he had given the victory to the prophet. Pero inmediatamente después de ese evento, But quickly after that event, el profeta cae en depresión the prophet falls into depression. como resultado de la fatiga, Like, as a result of the weariness. del cansancio. And he was tired. El ámbito espiritual Because the spiritual, the atmosphere in the spirit, es un ámbito bien ocupado. it is a very, very busy. Una vez más, quita muchas fuerzas Again, físicas. it takes a lot of strength physically. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o conoce por ahí a alguno de los brujos o brujas. And I don't know if you have ever met a witch, a doctor, or a. ¿Sabe cómo envejecen ellos? And do you see those who are in high ranking that practice the witchcraft, how old they look? Se mueren envejecidos, arrugados, como si hubieran pasado su vida en drogas. And they look like a person who has done drugs their whole life. Se acaban. They they wither away. Y no hay nadie que nos fortalezca. And there's no one to give them No hay strength. nadie que nos And rejuvenezca. there's no one to rejuvenate them. En Cristo, But in en Christ, Dios. in God, Aunque la guerra es pesada, and even though the spiritual warfare is heavy, aunque se cansa el cuerpo, and even though the body grows tired, pero el Señor Dios Todopoderoso nos rejuvenece, but the Lord Jesus rejuvenates nos da las us, fuerzas gives us strength, necesarias para seguir adelante. the strength to move forward. Pablo tenía una tremenda lucha espiritual por los colosenses. And we can see here through this letter that Paul had a tremendous battle for the area. Y la lucha no solamente era para que permanecieran en la fe. And the battle was not only for the people to remain in the faith. Eran varias cosas. Era permanecer en la fe It was to remain in the faith y luego crecer en Cristo Jesús and also to
to grow up in Christ, llegar a la madurez, and also to be able to reach para que se maturity, pudieran tolerar los unos con los otros, so that they may tolerate one with the other, para que no hubiera división dentro de la so iglesia, that there wouldn't be division in the church, para que no hubiera celos ni envidia dentro de la so iglesia, that there wouldn't be jealousy and competition y in the por su church, testimonio and through the testimony, pudieran alcanzar a la comunidad donde habían sido so establecidos. that they may reach the community where they were established. Esa es una tremenda responsabilidad. And that is a tremendous Y responsibility. Pablo intercedía por ello. And Paul here was interceding, O sea, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, en el verso 2. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. It says, my goal is that they may be encouraged in heart and unity in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Si viera qué difícil es que dos personas de diferente trasfondo, Now, could you imagine how difficult it is from two people with two different backgrounds diferente niñez, and different childhood, diferente educación, different education, lleguen a la edad de adultos and then they arrive to y adulthood, luego en Cristo Jesús and then now in Christ y Jesus, llevarse bien. and to get along. Y la iglesia And then the church se compone de gente así. and is made up of people like that. Qué interesante, ¿no? How interesting. Yo nací en una región y me crecí en una región, me educaron de diferente manera a como educaron al hermano Fernando. And for example, I was born and raised in one place, and Brother Fernando was born and raised in another. Y el and brought trabajo up del Espíritu differently. Santo o la obra del Espíritu Santo en nosotros dos And now the work of the Holy Spirit in both of us es que nos llevemos bien. is that we may get along. Ahora estamos en Cristo. And now we are in Christ. Nos debemos de amar, And we should love each nos debemos de other. respetar, And we should respect nos each debemos de other. apoyar, de levantar el uno al otro. And we should encourage and lift each other up. Bueno, así imagínense la iglesia de Colosas. So there, imagine the church in the Colossians. Pero el apóstol no estaba ahí presente. But the Apostle Paul was not there present. Dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, pero estoy con ustedes en el espíritu. And he says, even though I am absent in the body, but I am present in the spirit. Esa frase la usan los que faltan todos los domingos, ¿no? And those are the ones who use that Bible verse that miss every Sunday. Estoy ausente en el cuerpo, hermano. Acá ando por Orlando, pero estoy en el espíritu con And he ustedes. says, I am absent in the body because I'm in Orlando, but I'm there in the spirit. Dice por ahí, sí, Chuy, ¿verdad? Yeah, Ryan. Unidos en amor. But united in love. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Why? What is the purpose? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el énfasis de que la iglesia se ame uno al And otro? why the emphasis of the church to love each other? Para que podamos descubrir las riquezas de la sabiduría de Dios. So that we may be able to discover the mysteries, the richness in Christ. Si la iglesia, las personas no se aman los unos a los otros, So if the people within the church body does not love each other, si no nos podemos tolerar, and if we cannot tolerate each other, dice el apóstol Pablo, and the Apostle Paul says, si no se pueden tolerar, if you cannot tolerate each other, dice, cuídense de no morderse los unos a los and he otros. says, be careful that you don't bite each other, Así lo dice la Biblia. because that's what the Bible says. Porque sabía lo que estaba pasando. Because he knew what was going on. Ahora, hermanos, si no podemos tolerarnos, And if we cannot tolerate each other, no podemos descubrir las riquezas de Dios. then we cannot discover the riches of God. El misterio de Dios el Padre y de Jesús. And we won't understand the mystery of God the Father and God the Son. ¿Qué quiere decir eso? And what does that mean? Y déjame corrijo porque dice el misterio de Dios Padre y de Cristo. And let me correct myself. It says the mystery of God, namely O Christ. sea, Jesús el Cristo, pero Cristo es el ungido, es el enviado del And why? Padre. Because he is the anointed and he's the one who has been sent. Y para que podamos descubrir ese misterio, And so that we may be able to discover that y mystery. cuando dice misterio es de algo que ha estado oculto que solamente le he revelado a su iglesia. And when we talk about the mystery, is the treasures that have been revealed only to the church. Dice,
en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Alrighty, verse 3 says, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. ¿Quiere ser sabio? You want to be wise? ¿Quiere tener gran conocimiento? You want to have great knowledge? Descubra el misterio de Dios Padre y de Jesús. So then discover God the Father and God the Son. Me dijo un amigo que yo conozco que es peluquero. And I know a friend of mine who is a barber. Me dijo, oye, ya estás más canoso. And he says, you have more gray hair. Sí, le dije, ya. I said, yes. No, amigo, ya estás más sabiondo. He goes, now you are more wise. Ah, bueno, fuera, le dije. And I said, oh, Es el champú de ese barato. Le dije. it's the cheap Pero la shampoo. sabiduría viene de lo alto. But the wisdom comes from above. El conocimiento de Dios viene de lo alto. And the knowledge of God comes from Y His es nuestra presence. responsabilidad And it is our responsibility descubrir to discover a través de nuestra dedicación al Señor. through our dedication to God. Mire, el anhelo mío y de mi esposa es And the desire of mine and my wife's heart, que ustedes junto con nosotros and that you together with us, podamos descubrir la sabiduría de that Dios, we may discover the wisdom of God los misterios escondidos and the hidden treasures, que solamente le son revelados a aquellos que aman a Dios. and which is only revealed to those who love Him. Ese es nuestro anhelo. And that is our desire. Por eso tenemos que interceder por ustedes. And that is why we have to intercede for Por you. eso tenemos que estar orando por ustedes. And that is why we have to pray for you. Por cada miembro de la For iglesia. every member of the body of A Christ. veces lo hacemos en masa, en grupo. And sometimes we do it in the mass. Y a veces el Espíritu Santo nos dirige a estar orando por persona, por nombre, por nombre. And then sometimes the Holy Spirit of God leads us a name by name. Pero es una gran responsabilidad. But it is a great Y responsibility. es una grande carga, hermano. And it's a great burden. Allí es donde sus oraciones And that is where your para prayers con nosotros for us nos fortalecen, gives us strength. nos ayudan a seguir adelante. Helps us to continue walking. Cuando usted aprende, escuche bien lo que dice Hebreos, cuando usted aprende a sujetarse a sus pastores, And like what the book of Hebrews says, in the letter to the Hebrews says, when you learn to submit to your leaders, to your pastors, nuestro trabajo de pastorado no se nos hace carga, and then now our work as pastors does not become burdensome. porque hay ese respeto recíproco, ese amor que es de ida y vuelta. And which means that there is that mutual love from here to there in the respect. Amén, hermanos. Amen? En él, el Dios, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Because see here it says, whom are hidden all treasures. Salomón, cuando joven, amaba a Dios con todo su When corazón. Solomon was a young man, he loved God with all of his Y heart. Jesús dijo And Jesus que said no ha habido hombre más sabio que Salomón, that there was no other wiser man than Solomon. aunque después metió las patas. And even though later on Pero nadie como la sabiduría de he Salomón. turned his back, there was no one who had wisdom like Solomon. Esa sabiduría Dios se la dio. And that wisdom God had given him. Esa sabiduría nos la ofrece Dios a todos And, nosotros. but now God offers that to all of us. Conocimiento de Dios, The knowledge of God de los dones del Espíritu Santo, and the gifts of the Holy palabra de Spirit ciencia y sabiduría, and words of wisdom and knowledge palabra de conocimiento, and also of knowledge don de fe, and also the gift of faith don de sanidades, and also the gift of don de healing milagros. and of miracles. Todavía existen, They still exist todavía están and they're vigentes. still current Dios no cambia, because God does not change. nunca cambia. He never El changes. que cambia es Who nosotros changes is us. cuando rehusamos sujetarnos a Dios. When we refuse to submit to Amén, God. hermanos. Amen. So, tremenda responsabilidad. A tremendous responsibility. Dice el verso 4. And verse 4 says, Escuche bien. Y esto les digo, hablando de sabiduría y conocimiento, esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. it says, I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding arguments. Estando empapados del conocimiento de Dios And being soaked in the knowledge of God y de su sabiduría, and of His wisdom. por supuesto que vamos a desarrollar el don de discernimiento. And of course, we are going to have the gift of Y discernment. cuando traten de engañarle con palabras que tratan de convencerle, And when someone comes with words to try to convince you otherwise, por ejemplo, acerca de que Jesús no es el Cristo,
And like for example, that Jesus Christ is not the Christ. acerca de que Jesús no murió en la cruz, nada más se desmayó. Or that Jesus really did not die on the cross, but he just fainted. Y pum, despertó al tercer día. And there you go, he woke up on the third day. Ese es un engaño, That is deceit. esa es una mentira. That is a lie. Usted puede discernir. Because you may discern. Está rápido, capacitado para descubrir y poner en evidencia una doctrina que no es de Dios. And you are quickly to put in evidence the doctrine that is not of God. So, en nuestra oración, And it is our que prayer todos estemos capacitados, that hermano. we are all equipped. El apóstol Pablo, para que nadie los engañe And why? Because the Apostle Paul says, so no one may deceive you. con palabras que convencen. That words that convince. Recuerde, ¿de dónde viene el ataque primero? And what did we learn earlier? Where does the attack come from? Al cerebro, To the mind. a la mente. To the mind. Ahí comienza la guerra, la batalla. And that is where the spiritual battle begins. Amén, hermanos. Amen. Esté preparado. And be prepared. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. It says, for though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ Jesus. En inglés dice su buena disciplina. And in English, it says buen how, orden. how disciplined, in order. ¿Es importante el orden dentro de la iglesia? Is order important inside the church? ¿Es importante la disciplina? Is discipline important? Lo es. It is. Es importantísimo. It is very important. Una iglesia que no tiene orden, A church that does not have order, por supuesto, es una iglesia desordenada. and of course it's a church in chaos. Y sí, eso yo la palabra. Y es una iglesia que da lugar al caos dentro de la iglesia. And it is a church who opens its door to let Y chaos. no hay paz, And there is no peace. no hay edificación, There is no edification. no hay amor, There is no love. no hay comprensión, There is no understanding. no hay entendimiento. There is no understanding. ¿Por qué? Why? Porque no está sujeta al Espíritu Santo. Because the church, the body, is not submitted to the Holy Spirit. Estamos, mis hermanos. Are we in agreement? Así que dice Pablo, por tanto, And the Apostle Paul goes on to say, for such, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en él. it says, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Ya voy a terminar. And I'm about to finish. Pero una pregunta, ¿usted recuerda aquel día que recibió a Jesús como su Salvador? Now, this is a question. Do you remember the day that you accepted the Lord Jesus Christ? ¿Cómo creyó en él? And how you believed in Sin Him cuestionar, without questioning, con todo su corazón. with all of your heart. ¿Sí o no? Yes? No? Así nos rendimos a él. And that is how we surrender unto Him. Nos rendimos. We surrender. Bueno, dice Pablo, And Paul says, de esa misma manera caminen su vida en él. in the same way, walk out your faith in Him. No descuiden su primer amor. Do not take for granted your first love. No importa lo que venga y lo que los rodee. It doesn't matter what comes your way and surrounds you. Sigan en ese primer amor. And continue in that first love. Permanezcan. Remain. Permanezcan. Remain. Es lo que dice Pablo. And that is what Paul is Anden saying. en él. He says, walk in that. Arraigados y sobreedificados, dice el verso que sigue. And then the verse that's next, it says, rooted and built up in Him. Built up. Edificados en Jesús. Built up in Christ Jesus. ¿Cómo se edifica un nuevo convertido en Jesús? So how is a new convert to Christ, a new convert, built up in Christ? Recuerde, relación con Cristo. Remember, relationship with Christ, Es la oración. which is prayer, Palabra de Dios. a word of God, Y vivir en santidad. and live in sanctification. sobre todo, and above all, Sufra discipulado. suffer discipleship. Si no sufre discipulado, If you do not suffer discipleship, nunca va a crecer, you will never grow, nunca se va a afirmar, you will never be firm, siempre va a ser un cristiano enclenque, you will always be an Débil. undisciplined Christian. debilucho. You will be weak in the faith. ¿Por qué? Why? Porque no ha echado raíz. Because your roots are not deep. Aquí dice echar raíz. Okay, because here it's talking about roots. It says rooted
and built up in him. arraigados y sobreedificados en Él, Be built up in him, which is Christ. y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Por supuesto que cuando el apóstol Pablo fundó la iglesia en Colosas, And of course, when Paul established the church in Colossians, dejó ancianos, he left elders, o sea, dejó líderes he left leaders, pastores, he left a pastor, que supervisaran la iglesia. that they were supervised the church. Y así como ellos les estaban enseñando, And just as they were being taught, les dice, así como les enseñaron and as you are teaching por mis instrucciones, through my instructions, así permanezcan, remain that way. crezcan Grow en la fe que es Cristo in the Jesús, faith which is Christ Jesus. arraigados, Be rooted. eche raíz, And we encourage you, be rooted. sea como las palmeras, ¿no? Be like the palm Que trees. tienen la raíz profunda That their roots are very y profound. nada los tumba, And nothing will knock ni them el down. huracán Katrina los tumba, And not even Hurricane Katrina. se menean, que no, And they go back, se they quieren sway tronar. back and forth, and it looks like they are going to rip apart, pero permanecen. but they remain. Así nosotros, And the same with us. en Cristo Jesús, In Christ Jesus. echemos raíz And let's give y roots. seamos sobreedificados. And let's be rooted and edify one another. Discipulado, que es la Discipleship, palabra de Dios, which is the word of God. y hablemos entre nosotros. And let's talk amongst each other. Dice el apóstol Pablo And the Apostle Paul says, en el libro de los Efesios, and to the book to the Ephesians, dice, no se embriaguen con vino en donde hay disolución. and he says, do not be drunken with wine where there is dissolution, Antes más bien, And it- sed llenos del Espíritu Santo. but rather be filled with the Holy Spirit. Oiga, una recomendación bien clara. That is a clear Más bien statement. sea lleno del Espíritu, In other words, leave the wine and be drunk in the Spirit, hablando entre vosotros and speaking amongst o each other, cantando entre vosotros or singing hymns con with salmos, psalms con himnos espirituales, and with spiritual hymns, no con palabras lisonjeras, and not with evil words no con vulgaridades, or vulgar words, sino palabras que edifica el que lo está oyendo. but words that edify those who are listening. Amén, hermanos. Amen? Para terminar, And to finish, ¿cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? and how can we be filled with the Holy Spirit? A través de la palabra. It is through the Word of God. Todos los días Every day, el Espíritu nos da the Holy Spirit of God de su gives plenitud. of His plenty. Si no abrimos este libro santo, If we do not open this holy book, escuche bien, y que lo tenga abierto en el Salmo 51 o en el Salmo 23 en su librero. and for those of you who have your Bibles, just open on Psalms 23. No le va a espantar nada. And that is not going to remove the evil Ni spirits, siquiera el hambre se le va a espantar. or even the hunger, Tenemos que leerla because we have to actually read it, y creerla and we have to believe it, y crecer en ella. and we have to grow in it, Somos la iglesia de Cristo. because we are the church of Christ. Somos la iglesia del Señor. We are the church of the Lord, Y fuimos llamados a crecer and we have been called to grow y a multiplicarnos and to multiply en la fe y en el amor del in the Señor. faith and in the love of Y God. sobre todo, And above all, ser agradecidos. be thankful. No solamente el jueves de acción de gracias. And not only on Thursday of Todos los Thanksgiving, días. but every Todo day, el año. all year. Demos gracias a Dios. And let's give thanks unto the Lord. Amén, hermanos. Amen. Póngase de pie si es tan If you amable. can please stand. Espero que esta palabra le edifique And I pray that this word has edified you. y nos recuerde que somos de Dios. And also to remind us that we are of the Lord. Él es nuestro dueño And He is our y owner. fuimos llamados And we have been called con un propósito. with a purpose. ¿Quiere ver su iglesia bendecida, súper bendecida? And do you want to see your churches superly and highly blessed? Caminemos de acuerdo a la palabra. Amén, Then let's hermanos. walk according to the word of God. Vamos a orar We're going to pray en el nombre del Señor. in the name of Jesus. And as we are closing, we're also going to take the time to pray for Venezuela. Vamos también a tomarnos el tiempo de orar por el país de Venezuela, hermanos. Amen.
Amantísimo Dios y Padre, Heavenly Father, Señor, estamos delante de tu presencia. we are here before your presence. Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Father God, we are your people, we are your church. Señor, pero reconocemos que somos completamente imperfectos. Father Señor. God, today we acknowledge that we are so imperfect Y que en muchas ocasiones somos negligentes. and that in many occasions we are negligent. Descuidamos la oración, descuidamos la lectura de tu palabra, Señor. And we don't take care of the reading of the word or in the prayer. Es quizá por eso que estamos débiles. And perhaps that is why we are weak. Hoy lo reconocemos y te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Father God, today we acknowledge that and we ask you for forgiveness. Ayúdanos. Father God, help us. Vuélvenos a nuestro primer amor, Father por God, favor. take us back to our first love. A enamorarnos y apasionarnos de ti y de tu palabra, Señor. To once again love you and be passionate for you and your word. Queremos crecer en amor And we want to grow in love y en el amor, en el poder de tu Espíritu. and in the power of your Holy Spirit. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los misioneros. Father God, this afternoon we want to place all the missionaries in your hands. Señor, que tú les proveas. Father God, that you may provide. Usa tu iglesia, úsanos para proveerles, Father Señor. God, use your church, use this ministry, Father God. Presentamos delante de ti a Venezuela. Father God, we present before you this afternoon Venezuela Nuestros hermanos pastores allá en and Venezuela. our brothers and our brother pastors who are Señor, there guárdalos, in Venezuela, standing in the gap, Lord. Keep them safe. protégelos, Protect them. extiende su territorio, oh Father Dios. God, we pray that you extend their territory. Esas finanzas, esos bienes materiales que tú les provees, que sean multiplicados. Father God, we ask you to multiply all their financial gain, Lord. Pero sobre todo, multiplícales el fruto de tu Espíritu Santo, But Señor, above all, Father God, multiply the fruit of your Holy para Spirit, traer a esa gran nación de regreso a tus pies. so that the great nation of Venezuela can come back to your feet. Hermano Josué, hermano Bernardo y sus familias y todos los colaboradores, Señor. Father God, we stand in the gap for our Pastor Josue, Lord, for Pastor Bernardo and his lovely wife Sarai, Father God, and all the pastors of Venezuela that are standing in the gap, Lord. Los presentamos delante de ti. We present them before you, oh God. No permitas que se suelten de tu mano, Father Señor. God, do not allow them to let go of your hand. Gracias por cada hermano y hermana aquí presente, Señor, que siempre aporta para las misiones. Father God, we also we want to pray for all those in this ministry, Father God, and we also want to thank the Lord for Spirit Wind Healing Ministry, Father God, that has stand in the gap side by side with us, Lord, to be a blessing to the country of Venezuela. Aquellos ministerios, Señor, que son de afuera, que están aportando para Venezuela, bendícelos abundantemente, multiplícales, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. In the glorious name of our Lord Jesus Christ. A ti la gloria y la honra, Father Señor. God, for you be the glory and the honor. Bendice a tu iglesia, hoy te lo pido. Father God, we thank you for blessing your church so En- that we En Cristo Jesús, may be a blessing to the Yes. nations in Christ que Jesus. podamos ser de bendición para las naciones. Amén, Señor. Amen and amen. Amén.